lamig. Grabe. Ramdam ko na. English Ilang kasi. minuto pa lang. 8 seconds pa lang. 9 seconds. 1 minute na. Kailangan 3 minutes. 3 minutes. 1 minute nga lang. Wala na 1 minutes. Manhid na. O, 9. 2 minutes. Yan, pag 3 minutes, stop na. Ay. Grabe, ay. Ba't hindi English? Ay. At 3 minutes na. 3 minutes. Segundo pa lang. Ayoko na. Malapit na mag 1 minute oh. 20 seconds na lang. Grabe na eh. Manhid na. Lah. Kunti na lang. 10 seconds na lang. Ay, grabe. Oh. Ay, nanay ko, Lord. 6, 5, 4, 3. Nanay, tulong, Lord. 1 minute na, tama na.